बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे हमेशा जवान रहें। हमेशा कुछ भी नहीं होती, कोई चीज़ कभी भी हमेशा के लिए नहीं है। हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात और उसका नाम और उसी की बाबरकत सिफ़ात हैं जो रहती दुनिया तक रहेंगी। इस दुनिया के बाद भी वही है जो ज़ात है। लेकिन जब तक आप ज़िंदा हैं, कैसे जवान रहें, कैसे अपने अंदर एक एनर्जी रखें, कैसे अपनी ब्यूटी को मेंटेन रखें, खूबसूरत रहें। ये आज के दौर में हमारा खूबसूरत दिखना भी बड़ा ज़रूरी मैटर करता है, जवान दिखना भी बड़ा मैटर करता है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें यंग रखती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें फ़ॉलो करना चाहिए ताकि जो है वो हमारी स्ट्रेंथ बरकरार रहे, हमारी फ़िज़िकल अपीयरेंस बरकरार रहे। मैं आपके सामने अभी जो है वो एक तस्वीर रख रहा हूँ जो आप देख रहे हैं। आपको अगर पहले नहीं पता या आपने इंटरनेट रिसर्च नहीं करनी, आपने मुझे बताना है कि इस आदमी की एज कितनी है। आपको देखने में ये इंसान कितनी एज का लग रहा है। इंटरनेट रिसर्च ना कीजिएगा, जो भी आपका जवाब है काइंडली उसे टाइप कर दें, जितनी भी एज आपको लगता है इस इंसान की है। इसका नाम है चोआंडो टेन और ये जो है सिंगापुर से हैं और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इसकी राइट नाउ जो है वो 57 ईयर्स है। 57 ईयर्स। अब देखिए, हमारे इधर 57 ईयर्स का मतलब ये है कि हम रिटायरमेंट ले लेते हैं और अपने आप को नियर टू डेथ करना शुरू कर देते हैं कि हमें लगता है कि बस भाई अब जो है ना वो हम मौत के करीब करीब हैं। दीन आपको कहता है, दीन बल्कि ऐसे मुसलमान को ज़्यादा पसंद करता है जो ताकतवर हो, जो जवान हो, यानी कि जो स्ट्रेंथ में हो और जो मालदार हो, ताकि वो और लोगों की मदद कर सके, ताकि वो और लोगों के काम आ सके। मुसलमान होना शर्त है, ये नहीं कि वो आवारा हो, अबाश हो और फलां फलां हो, तो फिर तो उसका कोई मकसद ही ना हो, फिर तो मुसलमान ही ना हो। अब इस बंदे की, चोआंडो टैन की, मैंने जब लाइफ हिस्ट्री देखी, इसकी रिसर्च इसके ऊपर की, तो रिसर्च करके मुझे कुछ चीज़ें इसके अंदर सामने आई। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। ये वो चीज़ें हैं, ये वो बातें हैं जो मैं अक्सर वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ। इसके अलावा मैंने 10 चीज़ें ऐसी निकाली हैं कि अगर आप भी इन पे फॉलो करते हैं ना, आप बहुत टफ टाइम देने वाले हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को, जो ये सोच के बैठे हैं कि बस ये तो अब बूढ़ा होने वाला है, ये तो अब मरने वाला है। हमसे बूढ़ा होने की ज़्यादा जल्दी हमारे इर्द गिर्द के लोगों को होती है। नंबर वन इस बंदे की है कि ये इसकी बेड टाइमिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ये जल्दी सोता है, ये जल्दी उठता है। नंबर दूसरी चीज़ ये है कि ये बेड से जैसे ही उठता है ये मेडिटेशन करता है, अपनी प्रेयर करता है, वट एवर जो भी इसका रिलीजन है। तीसरी चीज़ इस बंदे में थी कि ये एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज करता है, रेगुलरली बेसिस पे एक्सरसाइज करता है। चौथी चीज़ ये बैलेंस डाइट खाता है। अब बैलेंस डाइट में क्या लेता है? प्रोटीन्स भी लेता है, फैट्स भी लेता है और गुड कार्बोहाइड्रेट्स लेता है। पानी का इस्तेमाल ये ज़्यादा करता है। इसके अलावा ये जंक फूड्स नहीं खाता, ये बाज़ारी खाने नहीं खाता, ये बाहर के खाने नहीं खाता। और एक अच्छी चीज़ इसने ये भी लिखी हुई थी कि ये कोशिश करता है कि ये हमेशा सच बोलता है। सच बोलना जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बड़ा ज़रूरी है। बड़ी अच्छी बात है इंसान सच बोले, कोशिश करे कि सच बोले। अब 10 चीज़ें मैंने ऐसी निकाली हैं कि अगर आप इन 10 बातों पे अमल करते हैं तो आपका जो एजिंग प्रोसेस है वो बहुत हद तक स्लो हो जाता है। नंबर वन चीज़, इबादत। इबादत जो है वो आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ के लिए और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए बड़ा ज़रूरी है। नमाज एक परफेक्ट एक्सरसाइज है। जो लोग 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं उनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक्सरसाइज हो जाती है। नमाज़ पढ़ना, अल्लाह को कसरत से याद करना, अपने आप को एक यकीन के साथ जोड़ी रखना, आपको हर तरह की मेंटल जो है वो प्रॉब्लम से दूर रखता है। आप देखिएगा जितने भी आपको जो दीनदार, जो सच में अल्लाह से जुड़े हुए लोग हैं, उनके चेहरे पे एक अलग ही नूर होगा। और अगर नहीं भी नूर होगा ना तो उनके अंदर एक नूर होगा, वो नूर खुद ही दूसरे बंदे को जो है वो रोशन कर देगा। दूसरी चीज़ नींद है, और नींद का सबसे बड़ा अहम जो है वो अमल जो है ना वो है, मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपकी नींद नहीं अच्छी ना तो आपकी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है। आपको नींद को रेगुलरली बेसिस पे टाइम पे करना है। लोग नींद को इग्नोर कर देते हैं, मैंने बड़े लोगों को देखा है नींद को इग्नोर करते हुए। तीसरी चीज़, सुबह की सैर। वॉक करने से आपकी जो है वो बॉडी को बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेंथ मिलती है, आपको मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है। स्ट्रेस को डी स्ट्रेस करने के लिए वॉक बड़ी ज़रूरी है। वॉक आपके फेस के जो है वो ग्लो के लिए बड़ी ज़रूरी है, आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ के लिए बड़ी ज़रूरी है। इवन जब मैं प्री डायबिटीज़ को रिवर्स कर रहा था तो उसमें मैंने सबसे बड़ा अमल दखल जो देखा वो वॉक का था। आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए वॉक बड़ी अमल दरामद है। एक्सरसाइज भी है लेकिन वॉक बहुत ज़बरदस्त है।
وقت پر کھانا. آپ کوشش کریں کہ جو ایک کھانا صبح کھائیں اور ایک مغرب سے پہلے کھائیں, بس یہ 2 کھانوں پہ رہیں, اور ان 2 کھانوں میں اپنے نیوٹرینٹس لینے ہیں. پروٹین کا زیادہ استعمال کریں, فیٹس کریں, اور کاربوہائیڈریٹس, گڈ کاربوہائیڈریٹس, یہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. سادہ سی مثال اگر دیکھیں تو پھل کھائیں, بس زیادہ مٹھاس والے نہ کھائیں, سبزیاں کھائیں, کچی کھائیں, سیلڈ کھائیں, ڈرائی فروٹس کھائیں, نٹس کھائیں, اور چکن کھائیں, مٹن کھائیں, فش کھائیں, ایگز کھائیں, اور دہی کا استعمال کریں. یہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. چینی سے پرہیز کریں, میٹھے سے پرہیز کریں. چینی, میدا, یہ بازاری کھانے, اور یہ جو آپ بہت زیادہ جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے, جیسے یہ رس کا استعمال ہوتا ہے, بریڈ کا استعمال ہوتا ہے, شہد کا استعمال جو ہے, کھجور کا استعمال ہے. نو ڈاؤٹ یہ استعمال کرنا سنت ہے, لیکن ایک حد تک ہماری وہ روٹینز نہیں ہیں کہ ہم وہ روٹین اس طرح کی رکھیں. ابھی ہماری روٹینز کیا ہے؟ کھانا اور بس سونا. یہ چیزیں جو ہے نا, یہ تو ایک ہائیلی انرجی چیزیں ہوتی ہیں, ہائیلی ان میں جو ہے وہ ہوتی ہیں چیزیں, انرجی کا سورس ہوتی ہیں, تو وہ ہم کہاں یوٹیلائز کرتے ہیں؟ ہم نہیں یوٹیلائز کرتے, جس کی وجہ سے یہ جو ہے ہماری باڈی پہ افیکٹ کرتے ہیں. اچھی سوچ اور مثبت سوچ انسان کے مائنڈ کے ہیلتھ کے لیے اور فزیکل ہیلتھ کے لیے بڑی ضروری ہے. جو انسان برا سوچتا ہے, ہر وقت جلتا رہتا ہے, ہر وقت پریشان رہتا ہے, ہر وقت اپنے آپ کو کوڑتا رہتا ہے, ناراض رہتا ہے لوگوں سے, مختلف ریسرچز میں دیکھا گیا کہ وہ وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے. ذہنی پرسکون رہنے کے لیے, ذہنی پرسکون ہونے کے لیے میڈیٹیشن کا کرنا بڑا ضروری ہے. اپنے آپ میں جھانکنا بڑا ضروری ہے. خود پہ میڈیٹیشن, خود پہ توجہ دینا بڑی ضروری ہے. اس کے علاوہ فاسٹنگ بڑی ضروری ہے. فاسٹنگ آپ کے ایجنگ پروسیس کو بڑا زبردست قسم کا افیکٹ کرتی ہے. جتنا زیادہ آپ بھوکا رہیں گے, آپ کے اندر سے گروتھ ہارمون اتنے زیادہ ریلیز ہوں گے, اور گروتھ ہارمون جو ہوتے ہیں وہ اینٹی ایجنگ کا کام کرتے ہیں. زیادہ بہترین چیز یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ٹوائس میل رہیں, ٹوائس اے ڈے میل رکھیں یا تھرائس اے ڈے میل رکھیں, لیکن پورشنز اس کا مینیج رکھیں. ایکسرسائز, اب ایکسرسائز بڑی ہی زبردست قسم کی چیز ہے. ایکسرسائز جو ہے نا, یہ میں نے اس پہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, ایک ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات ہو چکی ہے. BDNF, برین ڈرائیوڈ ٹرافک جو ہے نا فیکٹر, برین ڈرائیوڈ نیوروٹرافک جو فیکٹر ہے, اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام ہوتا ہے کہ جیسے ہم کوئی اسٹریس لیتے ہیں, کوئی ڈپریشن یا کوئی انزائٹی میں جو ہے ہمارے برین سیلز کے, جو برین کے نیورونز ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں, مرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ایکسرسائز ہوتی ہے, یہ برین ڈرائیوڈ نیوروٹرافک جو فیکٹر ہوتا ہے اس کو ریلیز کرتی ہے, اس کو انکریز کرتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے نا, وہ جو نیورونز جتنے بھی ڈیمیج ہوئے ہوتے ہیں یا جو مرے ہوئے ہوتے ہیں, وہ دوبارہ جو ہے وہ الائیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں, دوبارہ جو ہے وہ زندہ ہونا شروع ہوتا ہے. تو یہ ہماری برین ہیلتھ کے لیے بڑی ضروری ہے. آپ کی برین کو بہتر رکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے. اور اگر آپ کا برین بہتر ہے نا, تو برین آپ کی ایچ اینڈ ایوری فنکشن کو کنٹرول کرتا ہے. آپ برین کی پارٹیسپیشن کے بغیر کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ یار آپ جوان رہو گے, اور فار ایور تو نہیں, خیر جب تک انسان زندہ ہے وہ جوان رہے گا. سو برین ہیلتھ کے لیے, مائنڈ ہیلتھ کے لیے آپ کی ایکسرسائز, اور فزیکل ہیلتھ کے لیے آپ کی بڑی ضروری ہے آپ کی جو ہے وہ ایکسرسائز. فزیکل ہیلتھ جتنی اچھی ہوگی آپ کی, مینٹل ہیلتھ اتنی اچھی ہوگی, اور جتنی آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہوگی اتنی اچھی آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی ہو جائے گی. کنیکشن ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا, ایک بہت زبردست قسم کی ریسرچز دیکھی گئی ہیں کہ جو لوگ نیو لرنرز ہوتے ہیں, جو روز نئی سے نئی چیزوں کو سیکھتے ہیں یا نئے سے نئی جو ہے وہ چیزیں کرتے ہیں, وہ زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ زیادہ جوان ہوتے ہیں. جیسے میں نے چوانڈو ٹین کا بتایا, تو ان کو میں نے جب دیکھی, ان کی انسٹاگرام پہ دیکھا, تو یہ جگہوں کو بڑا ایکسپلور کرتے تھے. مطلب کبھی فلاں جگہ پہ گئے ہوئے ہیں, کبھی فلاں جگہ پہ گئے, نیو لرننگز کر رہے ہیں. نیو ایکسپیرینسز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے برین میں نئے سے نئے پیٹرنز بناتے ہیں, نیو سیلز بورن کرتے ہیں, نئے سیل. ایک ریسرچ میں دیکھا گیا کہ ہمارا جو برین ہے وہ ریگولرلی 700 نئے سیلز جو ہے وہ ہپو کیمپس میں جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتے ہیں, بنتے ہیں روزانہ ریگولرلی بیسس پہ. جو بندہ نیو لرنر ہوتا ہے, جو نئی چیزوں کو سیکھتا ہے, جو نئے کام کرتا ہے, جو نئی برین میں پیٹرنز بناتا ہے, تو یہ وہ چیزیں جو انسان کو ہمیشہ تو نہیں, خیر جب تک وہ زندہ اس کو جوان رکھ سکتی ہیں. آپ کو اس سوسائٹی میں جوان رہنا آپ کا بڑا ضروری ہے, آپ کا ویل مینٹین رہنا بڑا ضروری ہے. انفارچونیٹلی ہم اس سوسائٹی میں ہیں کہ ہماری بات کو اہمیت نہیں دی جاتی. سب سے پہلی اہمیت ہماری پریزنس کو دی جاتی ہے, ہماری جو لک ہے اس کو دی جاتی ہے, ہمارا
स्टेटस क्या उसको दी जाती है। स्टेटस के बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो लुक्स आते हैं। पहले इस पे स्टेटस आता है, कितना पैसे वाला बंदा है भाई। दूसरा लुक्स आती हैं कि बंदा कितना लुकिंग में कितना डैशिंग है, कितनी पर्सनैलिटी है इसकी, कितना ये ज़बरदस्त है। तो ये दो चीज़ें हमने ना चाहते हुए भी अपनी सोसाइटी में डाल दी हैं। तो आप अगर चाहते हो ना कि आप बोलो और लोग सुने, तो भाई फिर आपको ये चीज़ें मेंटेन करनी बड़ी ज़रूरी है। मैंने खुद अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत सेक्रीफाइस किया जब मैंने रात की नींद कुर्बान की, और स्टिल मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वजह से मेरी नींद थोड़ी स्लो हुई पड़ी है, थोड़ी कम हुई पड़ी है, और मुझे उसके पे बैक करना पड़ रहा है। तो आप कभी भी विदाउट ये सोचे कि जी मैं सोऊंगा नहीं तो मैं फ्रेश रहूँगा या मेरे चेहरे पे ग्लो रहेगा, ये हो ही नहीं सकता। आपको अच्छी सेहत के लिए आपका सोना बड़ा ज़रूरी है। बाकी वीडियो का इख्तिताम यहीं करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।